pour l'opportunité qu'il nous a accordée encore une fois aujourd'hui. Pela oportunidade que nos concedeu mais uma vez no dia de hoje, Parler de sa part para nós falarmos da sua parte, à son peuple ao seu povo, qui sont partout dans le monde. que está em todo o sítio no mundo, Dans ces temps vraiment difficiles, neste tempo tanto difícil. les enfants de Dieu, ils ont besoin quand même d'écouter quelque chose de la part de leur Père Céleste. Os filhos de Deus necessitam de ouvir qualquer coisa da parte do seu Pai Celestial. Nous prions la parole de Dieu. Vamos orar acerca da palavra de Deus. Il est écrit, Está escrito: l'homme ne vivra pas seulement du pain, o homem não viverá somente do mais pão, de toute parole qui sort de ta bouche. mas de todas as palavras que saem da sua boca. Voici le moment prépondérant, Está aqui o momento oportuno, le moment que nous voulons t'écouter par le truchement de ton serviteur. o momento que queremos te ouvir pelo caminho do seu servo. Utilise-le comme un instrument habitué dans ta main puissante. Use-le poderosamente como um instrumento de hábito na sua mão Qu'il poderosa. soit en communion avec l'interprète, Seja em comunhão com o intérprete, loin de nous, longe de nós. tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus en ce moment. Tudo que não confessa o nome de Jesus neste Nous momento, condamnons cela. condenamos Au nom de aqui, Jésus. em nome de Et nous le Jesus. rendons nul et sans effet. O rendemos nul e sem feito. Sois béni, Seja sois bendito, exalté. seja exaltado Le reste des choses que tu feras à travers ce message. pelo restante das coisas que fará pelo caminho desta Au nom mensagem. de Jésus, Em nome de Jesus. nous disons Digamos Amen. amém. C'est comme nous disons souvent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Como nós temos dito, sucede-se os dias, porém os dias não são semelhantes. Aujourd'hui, c'est un dimanche, pas comme les autres dimanches. Hoje é um domingo, podemos dizer, não é como todos os domingos. Par rapport au temps que nous avions, nous allons passer directement à la parole de Dieu. E consoante o tempo, passaremos logo na palavra de Deus. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, Passaremos a fazer a leitura na segunda carta dos Reis, chapitre 6. no seu capítulo 6. Nous allons commencer au verset 24. Vamos iniciar no versículo 24. Et nous allons lire l'essentiel par rapport au temps. Consoante o tempo, passaremos a fazer a leitura no que é essencial. Notre thème, c'est si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? O nosso tema, se o Senhor não te salvar, com quem eu te salvarei? Si l'Éternel ne te sauve pas, ne te secourit pas, avec quoi je veux te secourir? Se o Senhor não te socorrer, com quem eu vou te socorrer? Nous lisons au nom de Jésus 2 Rois chapitre 6, commençons au verset 24. Estamos na segunda carta dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Après cela, E sucedeu depois disto, Ben-Hadad, que Ben-Hadad, le roi de Syrie, rei da Síria, ayant rassemblé toute son armée, ajuntou todo o seu exército monta et assiégea Samarie. e subiu e cercou a Samaria. Il y eut une grande famine dans Samarie. E houve grande fome em Samaria. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Et le quart de cap de fillette de pigeon, 5 cycles d'argent. E a quarta parte de cabo de estreco de pombas por 5 peças de prata. Et comme le roi passait sur la muraille, E sucedeu que, passando o rei pelo muro, une femme lui cria, uma mulher lhe bramou, sauve-moi, ô roi, mon seigneur. dizendo: acude-me, ó rei, meu senhor. Il répondit, E ele lhe disse: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? se o Senhor te não acude, de onde te acudirei eu? Avec le produit de l'air ou des pressoirs? De aira ou de lagar? Et le roi lui dit, Disse-lhe mais o rei: qu'as-tu? que tens? Elle répondit, E disse ela: cette femme-là m'a dit, esta mulher me disse: donne ton fils, dá cá o teu filho, nous le mangerons aujourd'hui, para que hoje o comamos, et demain, e amanhã nous mangerons mon fils. comeremos o meu filho. Nous avons fait cuire mon fils, Cozemos, pois, o meu et filho nous l'avons mangé. e comemos. Et le jour suivant, Mas dizendo-lhe ao dia seguinte, je lui ai dit, eu disse-lhe: donne ton fils, outro dia, dá cá o teu et nous le filho, mangerons. para que comamos. Mais
elle a caché son fils. escondeu o seu filho. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, il déchira ses vêtements, rasgou os seus vestidos en passant sur la muraille, e ia passando pelo muro. et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. E o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Nous avons dit qu'on va parler sur ce thème. Si l'Éternel ne te sauve pas, à quoi je vais te sauver? Vamos tratar desse tema. Se o Senhor não te salvar, com quem eu te Ça, salvarei? c'est la parole d'un roi. Isto é a palavra de rei. Vis-à-vis d'une femme qui est venue se plaindre. Perante uma mulher que veio se queixar. La femme a dit, oh roi, sauve-moi, mon A Seigneur. mulher disse: oh rei, salva-me, meu Senhor. Je vais parler par rapport à ce temps précis. Eu gostaria de falar consoante este tempo oportuno. La Bible dit tout ce qui est écrit est pour notre instruction. A Bíblia declara tudo que está escrito para a nossa instrução. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz: dans ces temps-là, naquele tempo, les Syriens, as sírios, avec les enfants d'Israël, que o povo de c'était Israel des ennemis jurés. eram os inimigos. Si nous lisons bien, vous verrez que les Syriens, les enfants d'Israël, se combattaient chaque fois. E se nós repararmos bem, dará conta que entre os israelitas e os sírios combatiam muito. Au moment où Akab était roi, No tempo que Acabe era rei, même après Akab, e após les Acabe, combats étaient perpétuels. e os combates eram perpétuos. Ici, la Bible dit, Mas aqui declara: les Syriens sont venus assiéger Samarie. os sírios vieram cercar Et Samaria. dans ce temps-là, Israël était divisé à deux. Naquele tempo, Israel foi dividido em dois. C'était Juda, Era Juda, capitale Jérusalem, capital era Jerusalém, et Israël, e Israel, capitale e Samarie. capital era Samaria. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz: les Syriens sont venus assiéger os sírios vieram cercar Israël, Israel, surtout dans la capitale à e Samarie. sobretudo a capital que era Samaria. Rien ne se passait à Samarie. Nada passava na Samaria. On dirait que c'était un confinement. Parece era o confinamento. Les gens devaient rester à la As maison. pessoas deveriam ficar em casa. Les gens ne pouvaient pas sortir. As pessoas não poderiam sair Pour aller dans les autres villes, para ir em outras cidades, acheter, comprar, amener des choses à la ville, au capital. trazer as coisas na sede. Donc tout était bloqué. Tudo estava bloqueado. Tout. Ma Bible dit A minha Bíblia diz: des choses as coisas qui étaient à prix vil que eram num preço baixo étaient, maintenant on vendait ça tellement cher. e subiu-se o pressário. Parce que Porque rien ne marchait nada andava dans la ville, na cidade, dans la capitale. na capital. Qu'est-ce qui se passe? O que acontece? Ma Bible dit ceci. A minha Bíblia declara: Jusqu'au niveau até no nível, où deux femmes duas mulheres se sont dit se disseram: que nous allons manger nos fils. comeremos os nossos filhos. L'autre a dit, moi, toi commence tout d'abord. Nous allons tuer ton fils, nous allons manger ton fils. Et lorsque la nourriture terminera, on va tuer aussi mon fils, on mangera mon fils. E a outra deu a proposta no outro, na outra vamos comer primeiro o seu filho, quando o consumo vai acabar, comeremos também o meu. Et moi, je vois tout le temps que Dieu laissait son peuple par rapport à un péché quelconque, par rapport à un mal quelconque. C'est ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël étaient devenus comme les esclaves de notre pays. Eu reparo cada vez mais que o povo cometia, Deus lhe entregava nas mãos de uma outra nação, e dessa forma que Israel tornou-se escravo de povo. Et si en ce moment, Se neste momento, ça n'allait pas, se não está nada, Dieu d'Israël, o Deus de Israel, il était vivant. ele está vivo. Il voyait tout ce qu'il Ele faisait. estava a ver tudo. Mais ma Bible dit, Mas a minha Bíblia diz: tout était bloqué. tudo estava Parce bloqueado. que Dieu avait abandonné son peuple. Porque Deus abandonou o seu povo. Parce que ce que le fils d'Akab faisait, O que os filhos da Cabo faziam c'était identique à ce que son père faisait. era idêntico daquilo que o pai fazia. Il a suivi le voie de son père. Seguiu o caminho do Voilà seu pourquoi pai. Israël passait dans des moments difficiles. Razão pela qual Israel passava nos momentos difíceis. Écoutez, Ouça, je peux mettre ces temps-là comme ces temps que nous passons aujourd'hui. eu posso comparar aquele tempo e o tempo atual. Aujourd'hui, Hoje, tout ne va pas bien. e nada está andando. La guerre qu'Israël avait avec les Syriens, A guerra que Israel tinha com os c'est sírios cette guerre que nous avons avec un ennemi invisible, la maladie coronavirus. é a mesma doença que nós temos com o inimigo invisível, que é a doença coronavírus. La maladie a assiégé le monde. Acercou-se o mundo esta Si doença. les Syriens avaient assiégé Samarie seulement, mais cette maladie a assiégé le monde. Se os sírios acercaram somente a Samaria, mas esta doença cercou o mundo inteiro. Regardez, tout le monde
ici-bas, sur la terre, dans tous les pays. Regardez comment est-ce que nous vivions maintenant. Veja da forma que estamos a viver no mundo inteiro, nos países. Veja da forma que estamos a levar a Il y a vida. stationnement. As coisas estão bloqueadas, Il y a estacionadas. blocage. Há uma bloqueio. Ça ne va plus. Nada está Il andando. y a hausse de prix. Há grito das orações. Des choses qu'on achetait à vil prix, maintenant ça a osé le prix. Hoje em dia, a alteração dos preços. As coisas que tinham baixo preço, hoje os preços subiram. Ça coûte un peu cher. Agora já está custando muito caro. C'est comme étaient les enfants É d'Israël. da forma que era do povo de Israel. Moi je crois, Eu acredito. pendant ce temps-là, Durante aquele tempo, les enfants o d'Israël, povo de Israel, surtout les gens qui habitaient Samarie, sobretudo os moradores da ils Samaria, ne s'inquiétaient plus de la guerre. já não se preocupavam mais da Le guerra. problème c'était maintenant la famine. O problema agora tornou-se de fome. Parce que là où nous lisons, Onde estamos a ler? on ne nous parle pas de la guerre. Aqui não estamos falando da guerra. On parle de la famine. Aqui trata-se de uma fome. Comment est-ce que les gens commençaient à agir dans la famine? De forma que as pessoas estavam agindo consoante a fome. Les gens sont devenus des carnivores, As pessoas tornaram carnívoros, mangeant les corps humains. comendo o corpo humano, Parce que ça n'allait plus. porque nada estava andando. Aujourd'hui, Hoje, ça ne va plus. não está andando. Bien aimé, Bem amado, nous voyons, estamos a ver, les choses commencent à changer. as coisas já estão mudando. Les gens ne s'inquiètent plus de la As coronavirus. pessoas não se preocupam mais da coronavírus. Les gens voient maintenant la famine. Agora as pessoas estão a reparar a fome. Les choses que les gens ne mangeaient pas. A comida que as pessoas não Ils comiam, sont obligés de manger ça são maintenant. obrigados agora de Il y a comer. il y a des gens qui étaient habitués à manger des vivres frais. As pessoas que costumavam comer frango, essas coisas Maintenant, c'est todas, coûteux. hoje já está a custar Ils caro. commencent à manger la bread, le légume, maintenant tous les jours presque. Hoje em dia legumes, as pessoas já estão a comer rama, essas coisas todas. Ça ne va pas. Nada está andando. Qu'est-ce qui se passe? O que é que está passando? Les gens se disent, hein, As pessoas estão a dizer, si nous allons encore, se nós parce adiantarmos que mais, partout on ajoute em todo lado estão a aumentar. un mois. 2 semanas, um mês. C'était un mois, Era um mês. on ajoutait 2 semaines. Aumentaram mais os Les dias. gens ne travaillent pas. As pessoas não estão a trabalhar. Les gens ne font que sortir l'argent. O dinheiro só está a se gastar. Il n'y a pas d'entrée. Não há Et entrada. lorsqu'il y a tellement de sorties, Logo que há muita il n'y a saída, pas d'entrée. não tem C'est entrada. la pauvreté. É a pobreza que vai chegar. Et la pauvreté est là, presque dans toutes les maisons, presque. A pobreza já penetrou em muitas Parce que casas. si nous voyons dans le monde, Se reparamos no mundo, à 80%, 80% des gens vivent as pessoas estão a viver chaque fois. dia após dia. C'est pas dans les salaires. Não é no salário. Quand les gens sortent, Quando as pessoas saem, quand ils reviennent, voltam, ils ont quelque chose quand même. Surtout nous en Afrique ici. sobretudo aqui em La África, majorité des gens ne travaillent pas. a maioria das pessoas não Ce trabalha. sont peut-être des femmes qui vont passer par-ci par-là, des petits commerces, et ils amènent quelque chose à la maison. São biscateiros, as mamães zungueiras, é a vida que as pessoas levam. Mais tout est bloqué, tout est stationné. Então agora tudo está bloqueado, tudo está estacionado. Les gens commencent à souffrir. As pessoas agora começaram a sofrer. Ils ne sont pas malades. Não estão doentes. Ils n'ont pas la coronavirus. Ninguém tem Mais la Covid-19. famine maintenant Fome agora, prend place. agora está a tomar lugar. Les gens s'inquiètent maintenant Agora as pessoas estão a se parce preocupar. qu'ils n'ont rien. Porque não tem nada. Regarde ce qui se passe. Olha o que está acontecendo. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, deux femmes, duas ils se mulheres sont convenus combinaram de manger leur fils. de comer os seus filhos. L'autre a donné son fils, A outra deu o seu filho, ils ont préparé, prepararam, ils ont mangé. comeram. Et c'est maintenant le tour de l'autre. E chegou a vez da outra. L'autre a caché son fils. A outra escondeu o seu filho. Il a caché son fils. Escondeu o seu filho. L'autre a demandé, mais c'est le tour de ton fils. A outra disse, mas é a vez do teu filho. Il dit, mon fils, je ne le vois plus. Disse, não estou a ver o meu filho. Voilà pourquoi cette femme est allée se plaindre chez le roi. Razão pela qual a mulher foi se queixar ao rei. Elle est allée chez le roi Foi ao rei pour dire au roi, para dizer ao rei, roi, rei, sauve-moi. acude-me, Et à mon secours. venha me socorrer. Il y a quelque chose qui se passe. Há uma coisa que está passando. La réponse du roi, A resposta do rei c'était par rapport à la famine. era consoante a fome. Le roi ne savait pas que ces femmes-là ont fait le ristourne des enfants. O rei não sabia que aquela mulher fizeram que chiqueira dos Il filhos. ne savait pas cela. Não sabia. Le roi ne savait pas. O rei não sabia. Voilà pourquoi la réponse du roi, A resposta do rei. il dit ceci, Elle dit, si l'Éternel ne te sauve pas, se o Senhor não te acude, avec quoi te sauverai-je? com que eu te acudirei? Je vais te sauver avec quoi? Com que eu vou te acudir? Ça, c'est la réponse du roi. Isto é a resposta do rei. Écoute
ce que le roi répond à la femme. ouça o que o rei está a responder à Ce n'est pas mulher. le huissier du roi. Não o trabalhador do Même rei. le roi lui-même, O próprio rei il était dans les manquements. estava na falta. Il ne savait que faire. Ele sabia só fazer. Parce que le roi même, le roi, O próprio rei lui aussi, il était dans les confinements. estava no confinamento. Il ne bougeait pas. Não mexia. Peut-être qu'il y avait des choses qui venaient de la ville de Benjamin, par-ci, par-là, mais tout était bloqué. Talvez as coisas vinham noutra cidade, mas tudo estava bloqueado. Je vais dire aux enfants de Dieu Eu quero ceci. dizer desta forma aos filhos de Deus. Tu te confies à qui en ce moment? Neste momento, com quem você confia? Par rapport à la situation actuelle. Consoante a situação atual. Regardez, le roi se plaint. Veja, o rei está se queixando. Le roi dit, si l'Éternel, O rei disse sim, Alléluia. Senhor. Le roi reconnaît, O rei c'est reconheceu. lui qui peut sauver. Ei, aquele que pode salvar. C'est l'Éternel Dieu. Amém. É o Senhor Deus. Il reconnaît cela. Ele Il dit, reconheceu. si l'Éternel ne te sauve pas, Ele disse, se o Senhor não te comment est-ce que acolhe, moi je vais te sauver? como é que eu vou te acudir? Comment? Como? Avec quoi? Com que? Il dit, Ele disse, avec quoi je vais te sauver? com que eu vou te Avec acudir? les produits de l'air Com produto do lar ou des pressoirs? ou areia Que moi je vais te e sauver. que eu vou te salvar? Donc le roi, O rei, il s'est déchargé. ele se Il descarregou. dit, ce que tu es venu me demander, Mas o que vieste me pedir c'est pas à ma charge. não é na minha responsabilidade. C'est à la charge de quelqu'un. É na responsabilidade de Tu es alguém. venu d'un mauvais côté. Você chegou no mau lado. C'est Dieu. É Deus. Voilà pourquoi il est écrit. Por isso está escrito. La Psaume 121, Salmo 121, au verset 2, je no crois. versículo 2 Ele acredito. disse, Está escrito. j'élève mes yeux Oh, exalto meus olhos vers les montagnes. na D'où montanha. viendra mes secours? Onde virá o meu socorro? Les secours me viendront de O l'Éternel. socorro me virá do Senhor. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Aquele que criou o céu e a En terra. ce moment, tu plonges tes yeux vers qui? Neste momento, com quem você está a olhar? Vers le président de la République? Perante o presidente da República. Nous disons que non. Pourquoi on a ajouté ces 2 semaines? Estamos a falar por que aumentaram mais 2 On semanas. peut ajouter encore. Pode ainda se aumentar dias. Pelo menos um Un mês. enfant de Dieu, Para um filho de Deus. ça ne fait absolument rien. Aquilo não vai Il fazer nada. sait là où demander les secours. Ele sabe onde pedir o seu socorro. Même si on dit qu'on peut passer même 3 mois de choses comme ça, un enfant de Dieu ne craindra point. O mundo pode falar 3 meses, ainda vamos ficar no confinamento. O filho de Deus não terá Nous medo. savons où recevoir les secours dans la détresse. Sabemos onde alcançar o socorro no momento de angústia. C'est vers notre Dieu. É perante o nosso Deus. Notre Amém. Dieu, O nosso il Deus. est le pourvoyeur. Ele é aquele que provê. Je m'arrête là où le roi a dit Eu seulement. só vou parar onde o rei disse. Le roi a dit, O rei disse: comment est-ce que moi je peux te sauver? como que eu vou te salvar? Je ne suis pas Dieu. Eu não sou Deus. Comment est-ce que je peux te secourir? Como que eu vou te socorrer? Moi aussi, je passe des moments difficiles comme toi. Também passo os momentos difíceis como tu. Le roi était dans les manquements. O rei estava na Là falta. où nous pouvons aller par-ci par-là, c'est les manquements. Onde podemos ir isso para lá? É a falta. Lisons, comment on appelle ça? Vamos ler ainda na carta Psaume. do Salmo. Psaume 46, Salmo 46, verset 2. no seu versículo 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Salmo 46, na língua portuguesa é no 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. É socorro bem presente na angústia. Je dis quoi? Qu'est-ce que moi je dis tout ici? Chevalier. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Socorro bem presente na Il angústia. ne manque jamais. Isso não falta. Les secours de Dieu O socorro de Deus. ne manquent jamais dans la Isso não détresse. falta no momento angustiado. Écoutez, Ouça, si nous plongeons le regard se olharmos vers Dieu, perante a Deus, nous ne serons jamais déçus. nunca vamos ser confundidos. Psaume 60, Salmo 60, verset 13 dit ceci. no seu versículo 13, disse o seguinte: Donne-nous du secours contre la détresse. dê-nos o socorro contra a angústia. Le secours de l'homme n'est que vanité. O socorro do homem é vaidade. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Vão é o socorro do L'homme homem. peut aider aujourd'hui, O homem pode ajudar hoje, demain, amanhã, après-demain, depois de il amanhã. va se fatiguer. Baba, vai se cansar. Mais le seul O secours único socorro qui est perpétuel, que é perpétuo, qui ne peut que changer, não pode c'est mudar. le secours de Dieu. Amen. É o socorro de Deus. Ça ne peut jamais manquer. Isso não pode faltar. Surtout au
au moment de la détresse, sobretudo no momento de si angústia, tu plonges tes yeux vers les montagnes, se olhar pela montanha, tu demandes le secours de Dieu, pedindo o socorro de il Deus, te secourir. Ele vai te socorrer. Quelle que soit ta situation, Qualquer seja a tua là situação, où tu es, onde estás, le Dieu d'Alexandre et Dinabal, Deus de Alexandre il Nabal, sait ce qui se passe dans ta vie. Ele sabe o que está se passando na sua vida. Quel que soit le lieu, Qualquer seja o lugar, quelle que soit la difficulté là où tu passes, qualquer seja as dificuldades que está passando, si tu tournes tes regards se você olhar vers ton Créateur, perante o seu vers Criador, le Dieu d'Alexandre et Dinabal, perante o Deus de Alexandre le Dieu de Nabal, o Regoïdi, Deus de Reguaidina, je le dis en eu vérité, digo a verdade, quelque chose s'est passé dans ta algo vie. passará na sua vida. Tu vas essuyer les larmes. Você vai limpar, enxugar as lágrimas. Écoutez, Ouça, lorsque le roi a écouté cela, quando o rei ouvir isso, ma Bible dit, a minha Bíblia diz, le roi a déchiré ce vêtement. rasgou os seus vestidos, rei. Il a déchiré ce vêtement. Ele rasgou os seus vestidos. Le roi a dit O ceci, rei disse, la tête, a cabeça Eliseu. do Eliseu. celui-ci, sa tête reste sur lui, Hoje, se a cabeça dele ficar sobre que ele, Dieu me punisse. que Deus me Donc castigue. il avait besoin de tuer Élisée. Precisava de matar Eliseu. Pourquoi il a cité Élisée? Por que que só citou o nome do Eliseu? Il pouvait parler du premier ministre, Poderia falar do primeiro mais il ministro. a parlé de l'homme de Dieu. Ele falou do homem de La Deus. solution à ces problèmes A solução desse problema. viendra d'un homme de Dieu. Amen. Vai vir o homem de Deus. C'est pas le problème des médicaments. É o problema do medicamento. C'est pas le problème des A médicaments. vacina não é. Aujourd'hui, le sida Hoje, até hoje, o n'a SIDA jamais été vaincu. nunca foi vencido. Même cette maladie, Até essa doença. il faudrait que l'homme de Dieu parle. É preciso que um homem de Deus te Nous falasse. avons un homme de Dieu. Nós temos um homem de Deus. Il a les bâtons. Ele tem a vara. Parce que c'est le problème de la succession. É o problema de suceder. Nous pouvons le méconnaître. Nós não podemos desconhecer. Mais c'est lui É qui a le bâton des commandements ele tem a maintenant. vara de mandamento. Oui, Pois, il est là. ele nasceu. L'évangéliste Ere O Guaidin, evangelista internacional é Reguaidin. il parlera. Ele falará. Les choses vont As changer. coisas vão mudando. Parce qu'il Amen. a ce droit-là. Ele tem aquele Si direito. vous avez dit il était, Se papai Dina est-ce que vous estivesse, avez dit une part? poderíamos falar papai Dina Il n'est fala. pas là. Ele lá não está. Il a son successeur qui est là. Ele tem a pessoa que lhe sucede. Il a le bâton des commandements. Ele tem a vara do mandamento. Élie n'était pas là. Elias não estava. Élisée a parlé. Amen. Eliseu falou. Il a réglé ce problème. Ele resolveu o problema. Il a dit demain, Ele disse amanhã. les choses vont As changer. coisas vão mudar. Demain, les choses vont Amanhã as changer. coisas vão mudar. Et les choses ont E changé. as coisas mudou. Je crois. Eu acredito. Les enfants de Dieu Os filhos de Deus ne plairont pas. não chorem. Ne restons pas dans la maison Não fiquem em casa pour dire para dizer tu vas mourir. vais morrer. Si tu es enfant de Se Dieu, você é filho de je Deus, te rassure, eu te dou a le certeza. Dieu d'Alexandre et O Dinabal Deus de Alexandre de Navarra, pourvoira pour toi. ele vai prover para tu. Pourvoira pour toi. Ele vai prover para tu. Tu ne manqueras de rien. Não faltará de nada. Tu ne mangeras pas la chair de ton enfant. Ele não comerá a carne do teu filho. Não. Não. Tu ne feras pas des choses abominables. Não farás as coisas abomináveis. Não. Não. Tu es une personne exceptionnelle. Tu és uma pessoa excepcional. Ta maison est exceptionnelle. A sua casa é excepcional. Parce que quelque chose Porque algo va se passer vai passando. si tu plonges tes regards Se você olhar vers ce Dieu-là. perante este Deus, C'est lui qui peut te sauver. ele que pode te Le salvar. roi a dit cela. O rei falou isto. Si Dieu ne sauve pas, Se Deus comment não est-ce que moi salvar, je peux te sauver? como que eu vou te salvar? Si le président c'est un homme, O presidente é um homem. même ton oncle là, Aquele teu tio. là où tu vas demander ces derniers temps, Esses dias até aí, todos os dias ela pedir qu'est-ce dinheiro. qu'il peut faire? O que ele pode fazer? Qu'est-ce qu'il peut faire? O que ele pode fazer? Il ne peut rien faire. Ele não pode Le fazer. secours de l'homme O socorro do n'est homem que vanité. é vão. Le vrai O secours, verdadeiro ça vient socorro de l'éternel Dieu, vem do Senhor le Dieu Deus, d'Alexandre et o Deus Dinabal. de Alexandre de Navarra. Plongeons nos regards Vamos olhando à ce Dieu-là. a este Deus. Quelle que soit la place, dans quel continent là où tu es, Qualquer seja o lugar onde está confie-toi confinado. à ce Dieu-là. Confia neste Tu Deus. marcheras la tête haute. Andará a cabeça erguida. Il tombera à ta gauche, Mil cairão na tua il esquerda. tombera à ta droite. 10 mil à tua Les gens direita. vont mourir de faim, As pessoas morrerão de mais fome. toi, Mas você tu ne mourras jamais de nunca faim. morrerá de fome. Parce qu'il pourvoira toujours pour toi. Porque ele vai prover para tu. Parce que c'est lui qui peut sauver. Somente ele que pode salvar. Amen. Amen. Chevalier. C'est lui qui peut sauver. Somente ele que pode Je salvar. finis ce message comme ça. Eu vou acabar essa mensagem assim.
Les enfants de Dieu, Filho de Deus. vous avez un Dieu. Vocês têm Deus. Le Dieu d'Alexandre et Deus d'Inabal. de Alexandre de Navarre. Il est vivant. Ele está C'est vivo. lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ele, Deus do Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Il te connaît Ele te conhece. là où tu es. Onde estás? Quand tu dors, Quando quand tu dorme, te réveilles, quando acorda, tout ce qui se passe dans ta maison. tudo que está passando na sua Il casa. sait cela. Ele sabe. Aujourd'hui, Hoje, il faudrait que toi, é preciso tu você changes ta façon de faire. muda a sua forma de ver as Lève coisas. tes yeux vers le montagne. Exalta a sua cabeça ao Senhor na montanha. Là où Dieu Aonde Deus fera des choses fará as coisas qui étonnera. que vai espantar Ce que tu crois, aquilo que você está pensando, está acreditando. ça va changer. Isso vai mudar. Je termine le message. Eu acabo a minha mensagem. Je vais prier. Eu quero orar. Seigneur Dieu, Senhor Deus, bénis tes enfants. abençoa os teus filhos. Les enfants de l'église, fais pas qu'on nous amène madame dans le monde. Os filhos da igreja foi para com os malama no mundo. Plus encore ceux-là qui sont à Luan, en Angola. Sobretudo os que se encontram aqui em Angola. Cabine De de Cabinda ao Cunei. ta main de bénédiction. Que a tua mão de bênção Sois sur tes enfants. esteja sobre os teus Vois filhos. aussi pour ton peuple. Prover também para o teu Dans le monde povo entier. no mundo inteiro. Ceux-là qui croient en toi. Aqueles que acreditam em Ceux-là qui ti. savent que tu es capable de toutes choses. Aqueles que acreditam que tu és Ceux-là qui capaz de savent que tudo. c'est toi qui peux les secourir. Que sabe que tu que pode os socorrer. Fais quelque chose. Faça alguma coisa pela glória do seu Au nom nome. de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Nous saluons les enfants de Dieu Saudamos os filhos de Deus qui sont partout. que estão em todo o sítio. Que Dieu le Que bénisse. Deus possa os abençoar. Amen. Amém.